हेलो गुड मॉर्निंग एस्पिरेंट्स। तो आज आम कौन करुचे ना हिस्ट्री बहुत इंपोर्टेंट केतेटा मूवमेंट विषय में पढ़ा तो कहला पॉलिटिको रिलीजियस मूवमेंट बुझीला। तो लेट स्टार्ट विदाउट एनी वेस्ट ऑफ टाइम। लेट स्टार्ट फास्ट कौन हो ना सन्यासी एंड फकीर अपराइजिंग देख जितेबाला भी आम मूवमेंट पढ़ुचे है जितेबाला भी आम कौन प्रकार मूवमेंट पढ़ुचे कौन प्रकार आम मूवमेंट पढ़ुचे लाइक कौन सी मूवमेंट पढ़ुचे मुझे आगु भी कही आम कौन पढ़ा ना टाइम लाइन लोकेशन को लोकेशन रे हितला कॉज एंड बैकग्राउंड स्टोरी लीडर रिजल्ट लीडर एंड नेचर केमिति हितला आ कौन हला ना रिजल्ट तार कौन बुझला। तो आम आज किसी जो पॉलिटिको सोशियो पॉलिटिको मूवमेंट गुड़ा पढ़ा आम देखा जे सबु बेले ब्रिटिश रो मोटो कौन रही ब्रिटिश बहुत चालाक ब्रिटिश निजे आसिकी वारफेयर करवा से चाहेनी कारण तू देखला जो मु निजे जाके युद्ध करी आमर राजा मान सहित किंग मान सहित प्रिंसेस मान सहित तो मोर कौन हम लॉस हम बुझे मोर लॉस हम तो से कौन कला ना ता कहवा कथा हूँ जे मते भाई जीवार नाई से कौन कर ना परस्पर भितर एमंग इंडियंस से कौन कर वार करे केमती आम से जिनसा देखिए जे आमर दीटा रिलीजन मेनली रहा कौन रहा गोटे है हिंदू आ गोटे है मुस्लिम से कह एम भितर यदि मो सांप्रदायिक युद्ध करदेवी गोटे रिलीजियस वार भाया क्रिएट करदेवी तो एम निज निज भितर लड़े बुझला। सो तांको भितर यदि गोटे कौन हो रिलीजियस वार हो धर्म को लेकिन गोटे जदि राजनीति हम धर्म को लेकिन जदि युद्ध बाक्युद्ध हम तो से कौन करेंगे भितर युद्ध करेंगे जदि से माने भितर युद्ध करेंगे तो मत जीवार नहीं तो इंग्रेज बहुत चालाक थिला से एमिति करी करी कौन करथिला ना मूवमेंट गुड़ाक कर वार गुड़ा कर इनडिसिप्लिन बा जो यूनिटी को ब्रेक करने एमती सिचुएसन क्रिएट कर तो फास्ट आम जोटा पढ़ुचे फास्ट हूँ कौन ना सन्यासी बा फकीर अपराधी आम जाने हु इज सन्यासी सन्यासी किए हु इज सन्यासी सन्यासी किए जे जो माने घर संसार त्याग करी जंगल रही कौन कला कौन कला सन्यासी है। तो जदि से माने सन्यासी तो से माने रिभोल्ट कहीं कले अपराइजिंग कहीं कहीं रिभोल्ट कले न मन रख सन्यासी होउचंदी जो माने घर संसार त्याग करी गोटे स्पिरिचुअल लाइफ रे निज लाइफ टाको स्पेंड करती फकीर को माने ना से माने भिक्षावृत्ति करिकी अन्यठू दान दक्षिणा ग्रहण करिकी लाइवलीहुड जीवन यापन करते तो तांकर एमती कौन असुविधा है जे से माने कौन कले ना रिभोल्ट आरंभ कले देख यहाँ हूँ टाइम लाइन सन्यासी रिभोल्ट 1770 ରୁ 1820 आ फकीर अपराइजिंग रखुचे 1700 लेट 1700 है टाइम लाइन कहले देख ये कौन है ना मु क्लिप्स से स्टोरीटा कहबी सन्यासी माने कौन करथिले ना जो लैंडलॉर्ड थिले तांको लैंडलॉर्ड टू कौन करथिले सन्यासी हंतु कि फकीर हंतु लैंडलॉर्ड टू कौन करथिले ना दान दक्षिणा ग्रहण करथिले है तो ब्रिटिश कौन कला ना जितेबाला आसिला एटा को एरिया रे ना जो बेंगल बेंगल एरिया को आसिला तो कौन कला ना एक्सेस टैक्स लगे एक्सेस टैक्स लगे जदि एक्सेस टैक्स लागिगला तो लैंडलॉर्ड मन पाखे कौन पॉजिटिव पाखे सरप्लस ग्रेन ही किसी बंचलानी पाखे सीना किसी बंचिले से सन्यासी कि फकीर को देवे पाखे किसी बंचिला ही नहीं किसी सेव है नहीं तो से कौन कले सन्यासी और फकीर को देले नहीं ब्रिटिश कौन कला ना एक तो से फेमाइन चली मरुड़ी परिस्थिति 1717 रे एक तो प्रोडक्शन भी तो आम पाखे बेसी नहीं प्रोडक्शन भी नहीं तो आम कौन करुचे तो आम पाखे जी अच्छे से कम दौचे लैंड माने ब्रिटिश को
ଆଉ ସେଥିରୁ କିଛି ସେଭ୍ କରିକି ବି ଆମେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଆଉ ଫକୀରମାନଙ୍କୁ ଦଉଛୁ। କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ହାର୍ସ ଇକୋନୋମିକ ପଲିସି ଆଣିଲେ ବ୍ରିଟିଶ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀ ହେଲା, ଆଉ ଫକୀର ମାନେ ଆଉ ତାଙ୍କର ଇଏ ପାଇଲେ ନାହିଁ, ତ ସେମାନେ କଣ କଲେ ନା ଡାଇରେକ୍ଟ ବ୍ରିଟିଶ ଏଗେନଷ୍ଟରେ କଣ କଲେ ନା ରିଭୋଲ୍ଟ କଲେ। ବୁଝିଗଲା? ତ ଏଇ ଯୋଉ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ରିଭୋଲ୍ଟ ହେଲା, ଏଇ ଯୋଉ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ରିଭୋଲ୍ଟ ଆଉ ଫକୀର ରିଭୋଲ୍ଟ କଣ କୁହାଯାଉଛି ନା ଦିସ୍ ୱାଜ ପାରାଲାଲ ମୁଭମେଣ୍ଟ, ଏକା ଟାଇମରେ ହେଇଥିଲା ହେଲା। ମୁସଲିମ ମେଡିକାନ୍ସ ଫକୀର ହେଲା, ଫକୀର ମାନେ ଏଇ ଯୋଉ ମୁସଲମାନ ଇସଲାମ ଭାଷାରେ ଫକୀର କୁହାଗଲା। ମଜନୁ ସିଂ ତାର ଲିଡର ଥିଲେ ହେଲା। ଫାର ଦ ବ୍ରିଟିଶ ରେଜିଷ୍ଟ ଦ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଓଭର ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଆଣ୍ଡ ରିଲିଜିୟସ୍ ଇନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ। ତ ବ୍ରିଟିଶ କଣ କଲା ମୁଁ କହିଛି, ୱାର କରିବା ପାଇଁ କଣ କରେ, ରିଲିଜିୟସ୍ ଇନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ ଗୁଡାକୁ ଆଟାକ କରେ। ବୁଝିଗଲା? ତ ବେସିକ ଥିଙ୍ଗସରେ ଯେତେବେଳେ ବ୍ରିଟିଶ ହାତ ମାରିଛି, ତ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଆଉ ଫକୀର ମାନେ କଣ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଏଗେନଷ୍ଟରେ ୱାର କରିଛନ୍ତି। ବୁଝିଗଲା? ଠିକ ଅଛି। ତାପରେ ପାଗଲପନ୍ଥିଜ ମୁଭମେଣ୍ଟ ହେଲା। ତ ପାଗଲପନ୍ଥିଜ ମୁଭମେଣ୍ଟ କଣ ପାଇଁ ହେଇଛି ହେଲା, ତ ଏଇଟା ସେଇ ଟାଇମ ପିରିୟଡର ଯୋଉଟାକୁ କରମ ସାହା ଶେରପୁର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ୱେଷ୍ଟବେଙ୍ଗଲରେ ହେଇଥିଲା ହେଲା। ହଁ, ଠିକ ଅଛି। ତ ପାଗଲପନ୍ଥୀ ମାନେ କଣ କୁହାଗଲା, ଯୋଉ ପାଗଲପନ୍ଥୀରେ କୁହାଗଲା ଯେ କଣ ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ପାଗଲପନ୍ଥୀ କୁହାଗଲା ହେଲା। ତ ଏଇଟା ବି ସେମ୍ ଯାହା ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ରିଭଲ୍ୟୁସନରେ ଆମେ ପଢିଲେ, କଣ ପାଗଲପନ୍ଥୀ ମୁଭମେଣ୍ଟରେ କଣ ହେଲା ନା ଗୋଟେ ଗୋଲ ଥିଲା ତାଙ୍କର ମୁଭମେଣ୍ଟର, ଯେ ଏଭୋଲ୍ୟୁସନ ଅଫ ପ୍ରାଇଭେଟ ପ୍ରପର୍ଟି ଆଣ୍ଡ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶମେଣ୍ଟ ଅଫ ଏ ଷ୍ଟେଟ୍ ବେସ୍ଡ କମ୍ୟୁନାଲ ଓନରସିପ ହେଲା। ତ ଯେହେତୁ ମୁସଲିମ ମାନଙ୍କର ଏଇ ମୁଭମେଣ୍ଟଟା ସେମାନେ ପ୍ରୋଗ୍ରେସ କରଉଥିଲେ, କଣ ପାଇଁ ନା ବ୍ରିଟିଶ କଣ କରୁଥିଲା, ଏକ୍ସେସ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ରେଭିନ୍ୟୁ, ଏକ୍ସେସ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ରେଭିନ୍ୟୁ, ହାଇ ଟେକ୍ସେସନ, ଏସବୁ ଜିନିଷ ଲଗେଇ କଣ କରୁଥିଲା ନା ଏକ୍ସପ୍ଲୋଇଟ କରୁଥିଲା ହେଲା। ତ ଦେଖ ବ୍ରିଟିଶ ଯଦି ଟ୍ୟାକ୍ସ ଲଗେଇଲା, ଲ୍ୟାଣ୍ଡଲର୍ଡ ମାନଙ୍କର ତ କିଛି ନାହିଁ, ତ ପ୍ରୋବ୍ଲେମରେ କିଏ ଆସିଯିବେ ନା ପିଜେଣ୍ଟସ ଆସିଯିବେ। ତ ପିଜେଣ୍ଟସ ମାନଙ୍କଠୁ କଲେକ୍ସନ କିଏ କରିବ ନା ଲ୍ୟାଣ୍ଡଲର୍ଡ କନେକ୍ସନ ମାନେ ଯୋଉ କଲେକ୍ସନ କରିବ। ତ ଏଠି ଏଇ ପିଜେଣ୍ଟସ ମାନେ କଣ କଲେ, ବୋଥ ଲ୍ୟାଣ୍ଡଲର୍ଡ ଆଉ ବ୍ରିଟିଶ ଏଗେନଷ୍ଟରେ ମୁଭମେଣ୍ଟ ଚଲେଇଲେ ଫର ଇକୋନୋମିକ ଏକ୍ସପ୍ଲୋଇଟେସନ, ହାଇ ଟେକ୍ସେସ, ହାଇ ଏକ୍ସେସ, ରେଭିନ୍ୟୁ କଲେକ୍ସନ ହେଲା। ତ ସେମାନେ କହିଲେ ଯୋଉ ପ୍ରାଇଭେଟ ପ୍ରପର୍ଟି ଜିନିଷଟା ଅଛି, ଏଟାକୁ ଆମେ କଣ କରିବା ନା ରିମୁଭ କରିବା। ଆଉ ୟାର କିଏ ଥିଲେ ରିଭଲ୍ୟୁସନାରୀ ଲିଡର କିଏ ଥିଲେ ନା ଟିଟୁ ମିଣ୍ଟ ଥିଲେ ୟାର ରିଭଲ୍ୟୁସନାରୀ ଲିଡର। ବୁଝିଲା ପାଗଲପନ୍ଥୀ ମୁଭମେଣ୍ଟ। ତାପରେ ୱାହାବୀ ମୁଭମେଣ୍ଟ, ୱାହାବୀ ମୁଭମେଣ୍ଟ ଆକ୍ଚୁଆଲି କଣ ହେଇଛି ନା ଏଇଟା ଇଣ୍ଡିଆରେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଛି ହେଲା। ତ ୱାହାବୀ ମୁଭମେଣ୍ଟ କଣ ହେଇଛି ନା ଆରବରେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଛି, ଏଇଟା ଗୋଟେ ମୁସଲିମ ମୁଭମେଣ୍ଟ। ଆରବରେ ୱାହାବୀ ମୁଭମେଣ୍ଟଟା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା ହେଲା। ଯଦି ଆରବରେ ୱାହାବୀ ମୁଭମେଣ୍ଟ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା, ତ ଇଣ୍ଡିଆରେ କଣ ପାଇଁ ଆସିଲା? ମୁଁ ତମକୁ ବାରମ୍ବାର କହିଛି ଯେ ଇଣ୍ଡିଆର ମେଜର କମ୍ୟୁନିଟି ଲୋକ ହଉଛନ୍ତି କଣ ନା ହିନ୍ଦୁ, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ମୁସଲିମ। ତ ଇଂରେଜ ଚାହୁଁଥିଲା ଯେ ଯଦି ଆମେ ହିନ୍ଦୁ ମୁସଲିମ ଭିତରେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ୱାର କରିଦେବା, ଯୁଦ୍ଧ କରିଦେବା, ତା ଅର୍ଥ ବ୍ରିଟିଶକୁ ଇଜି ହେଇଯିବ। ଯେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ଲଢିବାକୁ ପଡିବନି, ଏମାନେ ନିଜ ନିଜ ଭିତରେ ୱାର କରିଗଲେ ଏମାନେ ନିଜେ ନିଜେ ହାରିଯିବେ, ଆଉ ମୁଁ ହେଇଯିବି ଏଠି ମାଲିକ। ନାଇଁ କି ଦି ଜଣ ଝଗଡା କରିବେ, ତୃତୀୟ ଲୋକର ଯେମିତି ଲାଭ, ସେ ସେଇ ପଲିସି କରିଥିଲା। ଯେ କଣ ପଲିସି କୁହାଯାଏ ତାକୁ ଡିଭାଇଡ ଆଣ୍ଡ ରୁଲ, divide them in religion, race, caste and then rule them। ତାଙ୍କ ଭିତରେ ୟୁନିଟି ରହିବନି, ତାଙ୍କୁ ରୁଲ କର। ତ ୱାହାବୀ ମୁଭମେଣ୍ଟ ଆରବରେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେଠି କଣ କରିଦିଆଗଲା, ଏଠି ଜଣେ ଯୋଉ ଲିଡର ଥିଲେ କଣ ସାୟଦ ଅହମଦ ବେରଲଭି। ତ ଇଏ କଣ କହିଲେ, କହିଲେ ଦେଖ ତମେ ଯୋଉ କରୁଥିଲା ମୁଭମେଣ୍ଟ ଉପରେ, କୋଉ ମୁଭମେଣ୍ଟ ଆମେ ପଢିଲେ ଯୋଉ ଟିଟୁ ମିର କରୁଥିଲେ, ଯେ ପାଗଲପନ୍ଥୀ ହେଲା, ଯୋଉ ବି ମୁଭମେଣ୍ଟ କର, କାହା ଏଗେନଷ୍ଟରେ ଲଢୁଛ? ତମେ ଲଢୁଛ ଲ୍ୟାଣ୍ଡଲର୍ଡ ଏଗେନଷ୍ଟ, ଯୋଉଟା କି ରଙ୍ଗ। କାହିଁକି ଲଢୁଛ ତୁମେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡଲର୍ଡ ଏଗେନଷ୍ଟରେ? ପିଜେଣ୍ଟସ ମାନେ ଯେମିତି ବାଧ୍ୟ, ତାଙ୍କର ଅପସନ ନାହିଁ, ସେମାନେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡଲର୍ଡକୁ ପଇସା ଦଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଲ୍ୟାଣ୍ଡଲର୍ଡ ମାନେ ମଧ୍ୟ ବାଉଣ୍ଡ ଟୁ ପେ ଦ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଟୁ ବ୍ରିଟିଶ। ତ ଆମେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡଲର୍ଡ ମାନଙ୍କ ସହିତ ୱାର କରିବା ଅପେକ୍ଷା ଚାଲ ଲେଟ୍ସ ଫାଇଟ୍ ଏଗେନଷ୍ଟ ଦ ଡାଇରେକ୍ଟ ୱିଥ ଦ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ପାୱାର।
किए ना ब्रिटिश आम लैंडलॉर्ड मान सहित फाइट करबानी आम डायरेक्ट क्या सहित फाइट करवा आम ब्रिटिश मान सहित फाइट कर बुझीगला तो यही वहाबी मुवमेंट रो कौन बोले ना कौन एक्सपेक्ट थिला जे ओवरथ्रो द ब्रिटिश एंड एस्टाब्लिश मुस्लिम कंट्रोल स्टेट है तो से कहले जे नहीं जो ब्रिटिश रूल अच्छी आम ओवरथ्रो करता फोपाड़ दवा आम कौन करवा नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर रे कौन करवा ए जो ब्रिटिश रूल को आम फोपाड़ी दवा आम इस्लाम रूल आनिबा आ एटा पंजाब पंजाब जो एबे राज्य अच्छी पंजाब रे कौन होइतला यारा बेसी पंजाब रे कहला एटा बेसी देखा जाइतला बुझिला पंजाब रे एटा बेसी देखा जाइतला एति कहा छै नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस रे वहाबी मूवमेंट हेइतला बुझिला ता ठीक अछि फराइजी मूवमेंट कोन ना फराजी मूवमेंट कोन हेइतला ना एटा भी से ईस्ट बेंगल रे स्टार्ट हेछि फराजी मूवमेंट हला तो फराजी मूवमेंट रो तो बहुत बड़ सिस्टम थिला माने जो फराजी मूवमेंट रो थिला जे कौन करिवे ना रिफॉर्म आनिबे सोशल रिफॉर्म आनिबे कोठी ना इस्लाम कम्युनिटी रे सोशल रिफॉर्म आसीबो हला ସେମାନେ ଭାବିଲେ ଯେ ଇସଲାମିକ ଡ୍ୟୁଟିଜ ଜାଣିବେ ଫରାଇଜ ହୁଇଜ ଦେ ବିଲିଭ ୱେର ବିଙ୍ଗ ନେଗ୍ଲେକ୍ଟେଡ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯୋଉ ଇସଲାମର ଯୋଉ ରୁଲ୍ସ ରେଗୁଲେସନ ଅଛି ଯୋଉ ପ୍ରୋସେସ ଅଛି ସେଇଟା କଣ କରାହଉଛି ନା ନେଗ୍ଲେକ୍ଟ କରାହଉଛି ବୋଲି ସେମାନେ ଭାବିଲେ ହେଲା ସେମାନେ ଅପୋଜ କଲେ କଣ ପାଇଁ ନା ଇଲିଗାଲ ସେସ୍ ଇମ୍ପୋର୍ଟ ବାଇ ଦ ଲ୍ୟାଣ୍ଡଲର୍ଡ ଆଣ୍ଡ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଦ ବ୍ରିଟିଶ ଲିଗାଲ ସିଷ୍ଟମ ତ ଇସଲାମର ଲିଗାଲ ସିଷ୍ଟମକୁ ତମେ ରିମୁଭ କରିକି ଯୋଉ ବ୍ରିଟିଶ ଲିଗାଲ ସିଷ୍ଟମ ଆଣୁଛ ତମେ ତା ଉପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କରିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ ତ ସେମାନେ କଲେ ରିଷ୍ଟୋର ଦ କଣ କରିଥିଲେ ଇସଲାମ ଲିଗାଲ ସିଷ୍ଟମକୁ ରିଷ୍ଟୋର କର ଆଣ୍ଡ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରିଦେଲେ କାହାକୁ ନା ବ୍ରିଟିଶ ଲିଗାଲ ସିଷ୍ଟମକୁ ସେମାନେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କଲେ ହେଲା ତ ହାଜି ସରିତୁଲ୍ଲା ଏଇ ମୁଭମେଣ୍ଟଟାକୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ଦାଦୁ ମିଆଁ ବି କୁହାଯାଏ ଦାଦୁ ମିଆଁ ହେଲା ଯୋଉଟାକୁ ଆଣ୍ଟି ଲ୍ୟାଣ୍ଡଲର୍ଡ କାମ କରାହେଇଥିଲା ପିଜେଣ୍ଟ ମୁଭମେଣ୍ଟ କରାହେଇଥିଲା ଏଗେନ୍ଷ୍ଟ ବ୍ରିଟିଶ ଆଣ୍ଡ ଜମିନଦାର ଆଉ ଏଇଟା ମନେ ରଖିବ ଏଇଟା ଗୋଟେ ରିଫର୍ମ ମୁଭମେଣ୍ଟ ଯୋଉ ଫରାଇଜ ମୁଭମେଣ୍ଟ ହେଲା ଗୋଟେ କଣ ନା ରିଫର୍ମ ମୁଭମେଣ୍ଟ ହେଲା ତାପରେ ଦିଟା ଜିନିଷ ଅଛି ଗୋଟେ ହେଲା କୁକା ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା କଣ ନା ମୋପଲା କୁକା ମୁଭମେଣ୍ଟ କଣ ଏଟା ପଞ୍ଜାବରେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଥିଲା କିଏ ନା ଭଗତ ଜବାହାର ମୋଲ ହେଲା ସାନ୍ସାର ରେ ବାହାର କରିଥିଲେ ହେଲା ତ रिफॉर्मिस्ट सेक्ट ऑफ सिखिज्म दैट एम्फसाइज स्पिरिचुअल प्यूरिटी एंड सोशल रिफॉर्म तो देखो ए कुका मूवमेंट थिला जे रेस्पेक्ट वुमेन वुमेन मान सम्मान दिया जिवो आउ जो मानकर डिवोर्स जो मानकर कोन होइछि ना स्वामी मरि जाइछन विडो रिमैरेज कहा जे जोटा विडो रिमैरेज ହେଲା एगेंस्ट सुपरस्टिशंस तो एमती सोशल सोसाइटी रे रिफॉर्म आनिबा पई कोन कराइतिला ना कुका मूवमेंट करा जाइतिला आ यार फाउंडर थिले के भगवत जवाहर मॉल ହେଲା ମୁଁ लिखि ଦେଇଛି ହେଲା तापर एटा धीरे धीरे कुकास मूवमेंट कोन होला जोटा एटा पंजाब रे आरंभ होइतला धीरे धीरे पॉलिटिकल मूवमेंट को पळेला धीरे पॉलिटिकल मूवमेंट पळेला किंतु यार मेन रीजन होची एथि द सोशल रिफॉर्म विडो रिमैरेज हबो माने मैरिज करिया पे चॉइस मिलिबो ଆଉ ଯୋଉ ଆଉ କଣ ହଉଛି ତାର ନା ସୁପରଷ୍ଟିସନ କୁ ରିମୁଭ କରାହବ ଓମେନ ମାନଙ୍କୁ ସୋସାଇଟି ରେସପେକ୍ଟ ଦିଆଯିବ ଏ ସବୁ ଜିନିଷ ପାଇଁ କଣ ହେଇଥିଲା ନା କୁକା ମୁଭମେଣ୍ଟ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଥିଲା ପଞ୍ଜାବ ଧୀରେ ଧୀରେ ଏଇଟା କଣ ହେଲା ଗୋଟେ ପଲିଟିକାଲ ମୁଭମେଣ୍ଟ ର ଇଏ ହେଇଥିଲା ଯୋଉଥିରେ ସେମାନେ ପ୍ରପୋଜ କଲେ କାହାକୁ ନା ବ୍ରିଟିଶ ଗୁଡ୍ସ ବ୍ରିଟିଶ ସ୍କୁଲସ କୋର୍ଟସ ହେଲା ବୟକଟ କଲେ ବ୍ରିଟିଶ ଗୁଡ କୁ ବୁଝିଲା ତ सोशल रिफॉर्म मूवमेंट जोटा धीरे धीरे आरंभ होइतला से धीरे धीरे कौन होगला गोटे पॉलिटिकल मूवमेंट रो डायरेक्शन रे पळेला बुझिहोछि तापर मोपला अपराइजिंग का जब मोपला रिपोर्ट देखो 1921 20 पीरियड कौन हितला एतले फेमस नॉन कॉपरेशन मूवमेंट हितला एई टाइम पीरियड रे गोटे हितला मोपला रिवोल्ट द मालाबार रीजन केरला रे हितला हला तो सेही समय रे जो मुस्लिम पीजेंट्स थिले जो माने एक्सप्लॉइट हितले कहा द्वारा
ନା ହିନ୍ଦୁ ଲ୍ୟାଣ୍ଡଲର୍ଡ ଆଉ ବ୍ରିଟିଶ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ ଦ୍ୱାରା ତ ତାକୁ ନେଇକି ମୁସଲିମ କମ୍ୟୁନିଟି ଯୋଉ ହିନ୍ଦୁ ଲ୍ୟାଣ୍ଡଲର୍ଡ ଆଉ ବ୍ରିଟିଶ କମ୍ୟୁନିଟି ବ୍ରିଟିଶ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ ଦ୍ୱାରା ଯୋଉ କଣ ହେଇଥିଲେ ଏକ୍ସପ୍ଲୋଏଟ ଫିଲ୍ କରିଥିଲେ ତ ତାକୁ ନେଇକି କଣ ହେଇଥିଲା ନା ମୋପଲା ମୁଭମେଣ୍ଟ ହେଇଥିଲା ବୁଝିହେଲା ମୋପଲା ମୁଭମେଣ୍ଟ କୋଉଠି ହେଇଥିଲା ଏଇଟା ନା ମାଲାବାର ରିଜନ କେରଲା ବୁଝିପାରୁଛି ତ ଏଇଟା କହିଛି 19th-20th ସେଞ୍ଚୁରୀରେ ପାର୍ଟ ଅଫ୍ ନନ୍ କୋପରେସନ୍ କହିଲି 19 ନନ୍ କୋପରେସନ୍ ପିରିୟଡ଼ ଟାଇମ୍ର ଏଇଟା ହେଲା ଆଉ ତାପରେ ବ୍ରୁଟାଲ ସପ୍ରେସନ୍ ହେଇଥିଲା ବ୍ରିଟିଶ ଯେହେତୁ ଭାয়োଲେଣ୍ଟ ଆଉ କମ୍ୟୁନାଲ ଯାଉଥିଲା ତ ବ୍ରିଟିଶ ଦ୍ୱାରା ସପ୍ରେସ୍ କରେ ଠିକ୍ ଅଛି ତ ଯୋଉ ରିଭୋଲ୍ଟ ମୁଁ କହିଲି ତାକୁ ଆମେ ଆଉ ଟିକେ ରିଭାଇଜ କରିଦେବା ତା ବିଷୟରେ ଟିକେ ପଢିବା ଆଉ ପ୍ରିଲିମ୍ ପାଇଁ ଯଦି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସୁଛି ଯେମିତି ହେଲା ମେଟ୍ରୋ ସଲ୍ଭ କରିବା ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଫର ୱାଚିଂ ଦ ସେସନ୍